Welcome to the part 2 of our Intro to Electricity. Ang atong nga topic subong voltage, power, and energy. So, miyara lang kita dira notes sa modules nyo. So, kung bukaron yung modules nyo, makita nyo ni ho. So, according sa aton nga notes, to move the electron in a conductor in a particular direction, it requires some work or energy transfer. Okay, so gamay nga reminder sa nagligad na to nga topic, ang ginstoryahan ta is about the charge, which is the most basic na component para magkaroon sang electricity. Wala labot sang charge, ginistoryahan ta man si current. So, sa pagkabalo naton sa nagligad, ang inyo nga current gakatabo lang kung ang inyo nga charge magiyo siya, okay, per time. So, it depends on the charge per time nga gagiyo. Okay. Ang pamangkot, paano na siya napagiyo? So, para mapagiyo ang imo nga charge, may work dapat nga matabo. So, this work is performed by an external electromotive force. This EMF is called your voltage or potential difference. So, because of that, may bago naman kita ka value. Ini siya ni ang work nga makapatulod sang imo nga mga charges. So, work per unit charge. Okay. So, with that, guys, ang ato nga mga units dapat dumdumon nyo gid. So, again, reminder, ang ato nga I or ampere, A na lang isulat ko ha, is coulomb per second. Meanwhile, ang ato nga voltage, so volts man ang iya nga unit, no? So, volts naton is, okay, work naton is joules per coulomb. So, ari sila, joules per coulomb. So, you are going to need that, ang breakdown sa atong nga unit para kapang-cancel ka mo sa mga word problems naton karon. Okay? Current and voltage are the two basic variables in electric circuits. Since we are going to talk about this later on anyways, ipasulod ko na nga daan si Ohm's Law. So, si Ohm's Law naton guys, siya ni ang pinaka-familiar nga V is equal to IR. So, voltage is equal to current times resistance. So, ang ato niya nga resistance remains the same or actually is a constant depending sa kung diin galatay ang imo nga mga charges. So, kung copper wire or iron or whatever, silver man ang ginapalatayan sa inyo nga charges, tigavari man na siyang inyo nga resistance. Pero ang kumbaga ang medyo may complicated nga istoryahan na is your voltage, which is the work nga gapagiho sa imo nga charge, and the current, which is the kadasigon sang imo nga charge sa inyo nga pagiho. So, like electric current, guys, ang aton nga constant voltage is called DC. So, straight line lang ang iya sini nga graph. And ang aton naman niya nga AC voltage or alternating current nga voltage is sinusoidal nga wave. Okay. So, again, para sa DC naton, ang ginagamit natin na symbols are the big letter I and big letter V. As for AC, ang ginagamit small letter I and small letter V. Okay? Ang ga-produce ang DC, mga battery. Ang ga-produce ang AC, amo na siya ang mga generators naton. Ang galatay sa atong mga balay, ang gagawa sa atong outlets, they are also AC. Okay. This image here is a convention that is usually used in physics, okay? Kay do gina-assume guys ng aton nga negative is going to your ground. Okay. So if you see this configuration, ang aton nga positive para sa babaw, ang negative mo are sa dalom, lapit kay ground, positive ang aton nga voltage. So in this case, plus 9 volts. Pero kung si negative mo ara sa babaw, si plus mo are sa dalom, positive mo sa dalom, so negative 9 volts na siya. Okay? So, para magpati lang kita sa aton nga source material for physics, sundon pa ni siya nga convention. Pero sa tutuod lang, ang gagihog gidya nga particle sa atoms naton is your electrons. So, ang movement ng aton nga current is actually from negative to positive. Ano na siya. FYI, miyara sa mga libro, nga ginabutang gidyan nila, ginamention gidyan nila ya ang conventional flow. So, ang aton sini nga gamiton is the conventional flow. Kag miyara man libro nga gagamit sang electron flow. So, ang electron flow amo naman na siya ang tudtuod gidya katabo sa kabuhi in real life, which is ang aton nga electron, they move from negative to
positive. Pero conventional flow na tadanay, follow tato na source, okay? Now, let's move to the next topic. So, although current and voltage are the two basic variables in electric circuits, kulang pa na siya kay in real life, ang ginastoryahan gid nato niya is the power. So, we need to know how much power an electric device can handle. Like your bulbs, di ba? Mas taas siya power consumption, masanag man siya. Okay. We also know that when we pay our bills to our electric utility companies, we are paying the electric energy. Okay, and not exactly the voltage. Kay tiba ang ato niya nga voltahe diri sa Philippines, it's a standard 220 volts. Okay. With that, guys, we have another value here, which is power. It's the time rate of expending or absorbing energy measured in watts. So, ang ato nga power is equal to VI, or voltage times current. So, as you can see, small letters di siya. So, medyo ang ato nga source, gina-assume niya nga AC ang ginastoryahan today, okay? And meanwhile, our energy is the capacity to do work. Joules na siya. Okay? Example, so dayon na, para maintindihan nyo ang gamit sa mga formula. We have here a rechargeable flashlight capable of delivering 90 milliamperes. So, kabalo kita, nga ina siya is current. And since battery ang ginastoryahan, DC na siya. So, big letter I inyong gamiton. 90 milliamperes. For about 12 hours. So, ang time naton, 12 hours. How much charge can it release at that rate? So, Q ang ginapangita. Another, if its terminal voltage is 1.5 volts, how much energy can the battery deliver? So, butang ko na E na lang for energy. Okay. So, we have here I, T, and Q. So, go back to the previous video and remind yourselves that I is equal to charge per time. Okay. Or base na ang danyo is I equals dQ over dt. That's fine. That's fine. Ang important din, makita ta kung anong Q. So, let's play with this equation. Transpose the Q sa piyak. So, that becomes Q is equal to I, T. I is 90 millimo. So, times 10 to the negative 3. Now, amperes can be broken down into coulombs per seconds, di ba? Pero, ang given sa aton is 12 hours. So, dapat, i-convert na si hours into seconds. So, 1 hour is 3,600 seconds. Cancel lang hour, cancel lang second. So, nabilin column, jack to lang kay charge man ginapangita mo. So, with that, you should find 3,888. So, 3,888 columns. Or, 3.89 kilo columns. So, it's a very, very big amount. Ang isa dan ka column, damo-damo na siyang electrons mo. Okay? Anyways, either of these two values are good answers. Next question, if its terminal voltage is 1.5 volts, how much energy can the battery deliver? So again, remind yourselves, ang atong voltage is your work per unit charge. Okay? So, butang ko di kay energy mo. Okay? Kisa, well, yeah. Ibig-i ko na lang. Kay do ako mismo gakatalang, ko do gakadumduman ko ya electron. So, ibig-i ko na lang. So, ang atong nga energy per unit charge. Okay. V can also be dE over dQ if AC na ginastoryahan. Okay? Ang kilanglanon naton energy, so let's transpose E here and V here. Now we have E is equal to VQ. Okay. And V is 1.5 volts. Ang aton nga Q na solda bag-o lang, 3,888 coulombs. If you want, si VE breakdown ta na siya. So, V is broken down into J over C. Or voltage is volts broken down to joules per coulomb. So, with that, cancel out na ni C, coulomb naton. Now, let's see here. 3,888 times 1.5 is actually, 5,832 joules. Okay. Or if you want, that can be 5.82 kilojoules.
So, either of these two answers is a good answer. Ini siya, oh. Ini okay man siya. Another example. So, the charge entering the positive terminal of an element, isulatan na nga daan, no? So, ang atong diri nga given Q, so charge ni siya, 5 sin 4 pi t. So, nang atong nga mili, e times 10 to the negative 3 ko na nga daan para bilhin din sa atong columns na lang. Okay. While the voltage across the element, plus to minus, so which is positive di siya, which is good. V is equal to 3 cosine 4 pi p volts. Okay. For letter A, find the power delivered to the element at time is equal to 0.3 seconds. So, up na get. Di ko na lang ibutang. So, ang ato nga A, ang time nga given is 0.3 seconds. Ang power ang ginapangita, ang equation sina is IV. Di ba la? Wala kita sang I, pero mayara kita Q. Tag ang aton nga dumdumon I is equal to dQ over dt. Butsilingon, ang equation ni Q, i-derive ta danay. So, ang derivative sang 5 sin 4t is 5 cosine 4 pi p times 4 pi. So, di ko malipat sang times 10 to the negative 3. Ang aton nga unit subong is amperes na. Simplify ta ni siya, 5 times 4, that's 20 pi cosine 4 pi p times 10 to the negative 3 amperes. Okay. Para makuha tang iya nga actual nga value, i-substitute ta si letter t or si time naton sa 0.3 seconds. That's 20 pi cosine 4 pi times 0.3 times 10 to the negative 3, hindi nyo pagkalimtan. And while you are solving this, dapat nakarad ang inyong calculator. Okay, rad ni siya kay tungod may sang pi. Kita niyo da? Oo na siya. So let's solve that. So 20 pi cosine 4 pi times 0.3. Okay. So what we have for our current is, oops. Hindi kayo go. Negative 50.83 times 10 to the negative 3 amperes. Actually, that's negative 50.83 milliamperes. But then, para hindi na malipat ng milli, no? Ginamo ko na siya daan. Yay! We have I. What we need now is V. So, ang V naton, 3 cosine 4 pi times, ang T i-substitute na nga daan, 0.3. Okay? So, 3 cosine 4 pi times 0.3, that is negative 2.43 volts. Okay. Ang value sang I kag sang V, siya na ang i-substitute natin sa ini nga formula. So, now we have P is equal to, ang I natin nga negative 50.83 times 10 to the negative 3 amps times ang V, negative 2.43 volts, okay, times 50.83 exponent negative 3. Okay. Ang nakuha ko is 0.123 oops, ang lula ang 2. Ako na sulat. 0.123 watts. Galing kay may mga important pa nga values, no? So, you can click ENG sa inyong calculator or if you want, sa ulo nyo ang scientific notation, move ka mo 3 decimal units to the right para makakuha ka mo 123.37 milliwatts. Okay. So, this one is more, kumbaga, cute siya nga answer. Mas accurate there. Mas accurate siya nga answer, no? Si 123.37 milliwatts. And that is our solution for part A para makuha ang power naton.